social encore. Nandito po tayo mga amigo sa RCS Supermarket sa may Hain at meron po tayong bibilin. So ito po ang paboritong puntahan namin kapag ka mga gamit lamang sa bahay ang ating bibilin. So diretso lang Kuya Bel yun at hahanap tayo ng pwesto. Saan tayo? Wala ata, diretso. Ayun kay Kuya. Nandito na po tayo at kasama natin sila Tia Celsa. Bibili po tayo mga amigo ng carpeta. Carpeta mini carpet. Carpeta tawag doon sa Espanyol. At saka floor o flores. Bienvenido, Casa de Tia Celsa, RCS. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué guapa. Ay, Con Hello Kitty. Hello Kitty, marca. Marca, miau miau. Miau, miau. Amiga de Bill. Pikutina. Amiga de Bill, hermana de Picutina, ahí está. So, syempre, Pasko na. Saan nag-iisip yan? Ayan ah. Ganda. Ano yan? Dito umihi, di ba? Dito dyan may doon yung carpeta ay Flores. Oka. So, hahanap po tayo mga amigo ng carpeta. Carpet para kila Tia Celsa. Charan! Ah, hindi pa siya na carpet. Ito oh. Ito oh. ¿Qué color se mame? Carpeta. Ajá. Quiero esta también. Kunin mo ka to kuya kasi. Yan kaya kulay. Azul? Ay, que mira que tiene azul. Aquí azul. Paborito de Tia Celsa. Tiene azul. Azul, mame. Oh, abre. Pakibuksan ako, Yose. Tayo lang ang tao hata. Ang galing. Azul, ilalim mo kasi. No, azul. No, azul siya, mami. Hindi, kabilaan ata eh. Ay, hindi. Ayan. SpongeBob. Gusto mo ba yan? Atang gusto niya, SpongeBob. SpongeBob. Ayan. Ay, ito maganda. Ayan mo. Kabila naman ata eh. Otro pwede. Abre. Tanggal nyo ka. Ayan. Tapi no tiene problema de color. Oo. Solo Ito ba yung mira? Oh, pwede kayo sa kabila, isa niyan. Kabilaan, di ba? Oo. Depende de tu. Abre. Yan, tingnan natin. Para makita natin. Oh, di ba? Oh, kabila. Oh, ganyan, no, chamame. Oh, ganyan. Aha. Ito, oh. tiene cosa de miau de Picutina. Para kay Pikutina, oh. Ese está bien. Bien. Tiene uña y cucu. Es uña y cucu. Mamaracho. Gumawa na naman ng eksena. Makabasag ka, chamame. Basog. Mabasag baso. Chamame baso. Yari ka. Aquí no puede romper esto porque yo soy cliente de aquí. En social encore. Dame ito, no quiere? Ese está bien. Sabi nito. Ito. Una ito. Flores. No tengo trapo en mi casa, yo no quiero eso. Eso está muy bien. Ay, chamame ng trapo. Gusto niya ganyan. Ito chamame sabihin. Tapos yung bulaklak. Hanap tayo. Asan na yung mga Asan na yung bulaklak? Yung mga bulaklak dito eh. Saan kaya nakalagay yun? Ito oh. Chamame. Puka. Ito, hinahanap ni Tia Celsa. Para sa kanya mga flores. May mga ganito. Ah, di ba? Ang mura lang. Naghahanap siya ng mga bulaklak eh. Aha. Aura floor. Mas maganda. Ito oh. Okay oh. Kasi. Ito maganda to oh. Sa mami. No, está caro. Mira, solo. Así no está caro. ¿Está bien? ¿Qué más? Ah. Ano pa? Así.
May ka na doon na. Aha, to. Ay, gusto ko yung unang adorno. Ito. Sabi ng tao, makungo. Para seryo ka, no? Ito yung makungo, mga amigo. Esto. Ay, no. Mas meron este. Bigyan mo dito ha. Ito, mas maganda to, chame. Ito maganda para meron sa chame. Yan, ganyan, chame. Hawakan mo ito. Pero dos. Pone dos. Ponga tos. Papa. Dalawa din natin, dami. Pero está caro. Pero 2,000. Ito pa. Medyo no, ito pa. Sige mo kay Chamam ito. Aayusin natin yung ano nila, sa may bahay nila. Mamaya po na eh. Yan. Tapos. Yan, Chamam po na eh. ¿Cómo va? ¿Con esto? Ah, pon esto. Mami, pon esto. Así, juntos. O, diba? Ano ba? Esa pwede también. Aha. Ayan. Así. Oh, ganyan. Paglagay ka. Así bien. Aha, pone. Ayan. Donde carpeta? Ay, meron pa ako lalagay. Kilak siya, mami. Gusto ko ng ganito. May nakita ako kila Tia Celsa. Nasaan ba yun? Ano ba yung lalagay? Yung mga kawa-kawayan pa eh, oh. Saan lagi kawa-kawayan? Ganari-ganari pa, ano? Huh. Sa RCS kami lagi bumibili kasi mura dito. Ayan. Kailangan namin ng ano? Kailangan natin ng... maglagay nga ako ng... Ay! Maglalagay ako ng kalat kay Celsa. Ang ganda nito. Oh, magkano kaya ito? Gahanap ako ng pwedeng ilagay sa Tia Celsa. Ito, yung mga ganito. Diba? Be still and... Ay, favorite ko to. Yung be still and I know that I am God. Gusto ko to. Ganito. Alam, mas mala. Ayan. Esto yo quiero. Salmo 46, 16. Hanap pa tayo. Para salamin. Alata sila salamin eh. Ito oh. 110. Ang mura lang nito oh. O, di ba? Oh, di ba? Ay, kakatakot. Maganda may salamin. Salamin sila Tia Celsa. Yan dito. Pag nabasag, bayaran eh. Ito maganda rin to oh. Mira oh, di azul. Ay oh. No está caro. Está así eh. Ganda yan. ¿Cuál precio de este antes? Sí, más barato de esto. Más barato. Pero bien esto. Coge. Eso. Ese es. Coge. Escalera. Kailangan din escalera. Ayan oh, maganda to. Ayan oh. Para siyang carpet. Titingnan natin kung malaki. Pag malaki, yan ang nakikita ko eh. Yung mga ganito. Eto oh, maganda. Carpet ba to? Ang ganda. Ha? Sige, pakuha nga po. Wala po ba eskalera? Ay, ladder? Ako kukuha. Ayan nga kuya. Asa yung blue dyan? Ano po yan? Asul. Ano may blue dyan? Colorblind ako eh. May gray ba? May gray? Aka na gray na yan. Sige. May suyo ako. Ayan. Sara na? Ito solar naman to. Saan yan? 900. Saan gagamitin to? Ito sa short mo. Ay, hindi na maganda. Mas maganda bibili natin 3,000 plus pero marami. Yun na lang. Ito nga ito. Ayan, maganda yan. Por pistola, hoy, peligro. Oy, chamame.
Vamos a arreglar ay! Tingnan natin kung ano siya, malaki. Mas maganda to. Mas malaki to. Ito, gusto ko. Sige, tingnan natin. Ose, tingnan mo, Ose. Ito, oh. Sa may loob, sa may resort. Ne? Ito. Gray nga lang, ano. Ano isa, dark, ano ba yung pangalawa? Yung pangalawa? Hindi po, yung pangalawa po sa baba. Ano kulay yan? Blue yun. Violet and susunod. Blue violet? Yan. Blue. Yan na lang akin. Oo. Hindi, yung isa, yung dalawang nasa baba. Ates, donde? Esa colonia para ti, ¿no? Donde para ti? ¿Dónde está tuyo? Nada. Eso, chama, sabi no? Para que combine con Ilan po? mi silla. Ito? Ito na lang daw po kuya. Okay na yan, ayan. Mi silla. Ahora decorar tu casa. ¿Por qué han sacado música? Yo quería bailar. ¿Por qué han quitado la música? Así, no, vamos a ver. Yo quiero decorar tu casa hoy. Mi casa está ñañan decorado. Decorar. Ito, chama, oh. Mami, oh. Tingnan mo na ganito. Mami, oh. Mami, oh. Bueno, está bien, así, oh. Arreglar así. Espera, coge. Está bien. Oh. Así, decorar. Ajá. No, está caro. Mura lang yan. Oh, 1, así. 3. Pone aquí. Pone esto. Ayan, 3. Mami, ponga esto, oh. Esto. Así, para poner. Maceta. Ajá. ¿No maceta? Maceta. No, esto plástico está bien, ¿no? Mira, ponga hoy. ¿Qué? Plástico. Ajá. En la esquina ya está solo uno. ¿Dónde? Compra este uno nada más. ¿Qué uno? En la esquina me ¿Qué uno? ¿Está? Sí, ya está. Ponga. Vamos a ver. No está bien verde. ¿Verde? Está bien verde, sí. Oh. Ajá. Espera, ponga. Mo, entonces arreglar chame así, ganyan, oh. Ganon. No hay que abrir. Va a abrir. Si no, la gente va a ver, deja. Cuando vamos a llegar. José no visita. No visita. Nadie no visita. Para venir a mirar mi casa. ¿Quién te grita mo? No, bisita ha, chama me. Oh. No hay mumu. Alam bisita sa chama ngayon, ganyan. May mga magde-decorate, mga ganyan pa. Tapos maglagay tayo ng ano, picture frame. Picture. Kailangan picture, photo. O Kuya Jose, oh. Seguridad. Ito, di masisira yan kasi plastic yan. Ayan, game. Adorno, chamame. Una adorno. Esto, azul. Así bien. Eso, ¿lo que esto? Así. Decoración, chamame, uno. O, maglagay tayo ng isang dekorasyon. Bonito. Mura dito, kaya okay lang. Hindi kagaya sa mga, mahal. Oo, manira. Iba-iba kasi ang quality. Dito may quality. Hindi, maganda din naman. Oo, maganda naman din eh. ¿Qué quieres? ¿Viste? Ese no tiene. ¿Viste? Florera con pescado. Oh, ¿tú quieres pescado? Oh, esto, chame. Ito, oh. Esto. Tingnan mo to. Dentro de mar. Hawa mo, pakihawak ko kay Jose. Mag-shopping tayo! Shopping na lang! Ay, yun yun, be! Esto ay kuko, oh. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Esto? Dame el cuco. Esto ay kuko, oh. Ikuko daw ang gusto niya, mami. Ito yung kuko. Oo. Ito, ikoko de mar. Oh, ano pa gusto ba? Paseo marítimo. Acá se lo mete el amarillo de flor. Amarillo de flor daw. Ayun, sa atras, si mami. Ay, oo, yung amarillo de flor. Mabigat ba? Oo, no, chame. No, solo 500, 5,000, solo 5,000. Eso No tiene ojo. No tiene visualidad. Esto, Eiffel Tower. Igual devuelve. Más mejor esto, ¿no? Este no tiene visualidad. Vale, esto. Este está bien, tiene Está más bien. visualidad. Ito también, Este no tiene visualidad. Mucho amarillo. O, esto. Ve amarillo. Mami, relo. Relo to casa, quiero. Relo de casa. Relo de casa está bien.
Mura lang ang relo. Hanap tayo ng mga Asahi. ¿Cuál? Esto. Negro. Es lo que veo, grande número, para, Mira, bien. Ayan. mirar bien. Ayan. Okay. Pero gratis na meron. So, unahin natin ayusin yung ano nila sila Celsa. Yung kanilang Yung ano, pag escorte loob. na hanapin mo. Loob yun sa, ano sa kortina yung gano'n? Yung bakal. Wala sila dito sa saan nakakabili yan, sa hardware. Kulang pa kasi kami sa bakal eh. De esto, palo. Hardware. Meron sila sa kortina doon. Halika, tik tayo. Tingnan natin. Meron akong gustong bilhin kay Chucheng. Chucho ya tiene su pistola en la mano, pero disparar. Gusto ka Chuchen to. Chuchen! Chuchen! Chuchen, halika. Chuchen, meron ako regalo sa'yo. Meron ako regalo sa'yo. Tingnan mo yung regalo ko sa'yo. Tingnan mo yung regalo ko sa'yo. Chan! Ay, magkamo ka lang? Ano gusto mo? Nye! Galing! O, kunin mo. Pili ka. Ngayon, sasol natin isa. Ayan, Chumami, mantil. Oo, esto. Ay, pwede to, mas maganda to Chumami, oh. Pwede labar? Mantel que no compró. No pwede labar. Ese se lava. Eso. Mantel que tenemos aquí. No puede lavar. No puede lavar, pero hace así. Sakar. Lo saca. Oo. Ito maganda. Doon de plástico. Dios me. Esto? Eso? No, no tiene plástico. Solo así? Aquí está. Ito? Ay, sorry. Aquí? Ba't walang plástico? Ah, wala. Vale, vamos. Esta. Ano pa ba kulang? Panoorin niyo po mamaya, mga amigo, ang pag-ayos namin ng bahay ni Tia Celsa. Ano pang... Aha. Ano daw? Eh, pang bata cars. Alam gusto mo ito? Yan ang gusto mo? Okay, kunin mo. Ito size no. Gusto raw niya sa bed niya, ganyan. Eh, malaki yung bed. Eh, malaki. Hindi ka kasya, anak, nauyagar. Ebi, échate. Ebi. Pero está fuerte aún. Ven, toma. Así, teléfono. ¿Quién gana aquí ahora? ¿Quién gana? ¿Quién? Macara, vendo. Macara, vendo. Ya mañana, hola. ¿Qué tal bien? ¿Qué haces aquí? Yo vendo macara. El gato. Ay, ¿quién va a comprar? El gato. Ahora ya no me gato, pan de sal. Mácame por. 20. Vente lang. Es un día de alegría y felicidad. Ay, descuento % aquí. Ay, descuento de Navidad aquí, ¿no? Walang papansin sa'yo. Gusto, Descuento de Navidad y felicidad. ano daw? Nanliligaw siya sa'yo. Estamos en Navidad, hay que festejar. Navidad, Hola, Navidad. Mira, Navidad, hay que festejar. Hoy día y felicidad. Descuento de Navidad. Ay, sí. No libre. Navidad, no libre. Navidad. Oye, Navidad. Ay, descuento aquí. So ito na po yung mga nabili ni Tia Cel sa mga amigo para sa kanyang bahay at mamaya po ilalagay natin. Abangan niyo po mga amigo ang susunod na kabanata sa aming pagde-decorate sa bahay ni Tia Celsa. Maraming salamat po. At ano pa ba ang kulang? Kulang na lang ay
pagkain para sa inaugurasyon. Salamat po mga amigo at God bless. Enjoy talaga kasama sa TSS. Lalo na po pag dito tayo bumili. Ang murang tinda, bukod sa murang tinda ay marami pang pagpipilian. Salamat po mga amigo at God bless.